malam ini and trust God that it will bless somebody tonight. dan bersyukur kepada Tuhan, saya percaya ini akan menjadi berkat bagi kita. Let's go to Genesis 26. Mari kita lihat Kejadian pasal 26. Genesis chapter number 26 verse 22 alone. Kejadian 26 ayat 22 saja. Genesis 26 verse 22. If you are there, say uh-huh. Jika Kejadian 26 ayat 22 sudah Anda dapat, katakan aha. If you are not there, say Lord, I need deliverance tonight. Kalau Anda belum dapat, katakan Tuhan, saya butuh kelepasan malam ini. If your neighbor is not smiling, Kalau tetanggamu belum juga senyum, he's a suspect. nah ini dicurigai. So pick your Bible and change your seat. Ya, jadi mungkin pindah tempat kalau di sebelahnya tidak senyum-senyum. Okay, let's read verse 22 of Genesis 26. Ayat 22 dari Kejadian 26 kita baca. And he removed from thence and digged another well. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. And for that they strove not. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. And he called the name of it Rehoboth. Sumur ini dinamainya Rehoboth. And he said, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in the land. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Father, bless your word once again in Jesus' name. Bapa, Amen. berkatilah firman-Mu sekali lagi di dalam nama Yesus. Amin. I want to speak on what I call supernatural rest. Saya ingin kita bicara tentang yang saya sebut peristirahatan yang supranatural. Supernatural rest. Satu sikap istirahat, ketenangan ya, yang adikodrati, supranatural. You know, when we talk about something supernatural, it means something that is above the natural. Kalau kita bicara sesuatu yang supranatural, artinya ada sesuatu yang di atas daripada hal yang natural, alamiah. Something that is divine. Sesuatu yang ilahi. Something that can only come from God alone. Sesuatu yang hanya bisa datang dari Tuhan saja. I have discovered that rest is one of the greatest gifts that God has given to man. Saya temukan itu adalah peristirahatan atau ketenangan itu adalah sesuatu yang terbesar, anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan bagi manusia. Because rest is synonymous to peace. Sebab ketenangan atau peristirahatan itu sama dengan damai atau kedamaian. A man that lacks rest Seorang manusia yang kekurangan kedamaian atau ketenangan is a man that has lost his peace. adalah seseorang yang kehilangan damai sejahteranya. When there is peace, Di mana ada damai sejahtera, there will be rest. maka ada ketenangan. And that is why, Itulah sebabnya in the scripture where we read, di dalam Alkitab yang tadi kita baca, Isaac Ishak dug a well. dia menggali sumur, Esek. Esek ya. The first well he dug was called Esek. Sumur pertama yang digali disebut namanya Esek. Esek means contention. Esek artinya Contention. sesuatu yang memuaskan. He dug another well. Dia menggali lagi yang lain, It was called Sitna, itu disebut Sitna. which means quarreling. Artinya pertengkaran. All through from Genesis chapter 26, Dari Kejadian 26 ini, he had no rest. dia tidak tenang, dia tidak beristirahat. His enemies were fighting him. Musuh-musuhnya berusaha menyerang dia. He dug one well, they closed the well. Dia gali satu sumur, mereka tutup sumurnya. But there is something about Isaac I love. Nah, ada sesuatu tentang hidup Ishak yang saya In sukai. spite of the challenges around him, Ada begitu banyak tantangan di sekelilingnya, he refused to give up. tapi dia menolak untuk He menyerah. kept digging. Dia terus menggali. He kept digging. Dia melakukan lagi. And he dug this well in verse 22 Dan called Rehoboth. akhirnya di ayat 22 dia menggali sumur yang dia sebut Rehoboth. And the Bible says when he came to Rehoboth, Dan Alkitab berkata ketika dia there tiba was pada no Rehoboth, more quarrel again. tidak ada lagi pertengkaran. There was no more contention again. Tidak ada lagi ketidakpuasan. And he said, God has made rooms for me. Dan dia berkata, Tuhan telah membuat ruangan bagi And saya. I shall be fruitful in the land. Kelonggaran ya di Alkitab kita, dan akan ada berbuah-buah atau beranak cucu di negeri ini. Because Rehoboth means enlargement. Sebab Rehoboth artinya perluasan. It means fruitfulness. Artinya berbuah-buah, beranak cucu. So after all the battles he went through, Jadi sesudah dia melewati begitu banyak peperangan, God brought him to the place of enlargement. Tuhan bawa dia ke tempat di mana ada perluasan. God brought him to the place of rest. Tuhan bawa dia di tempat dia bisa beristirahat. God brought him to the place of fruitfulness. Tuhan bawa dia di tempat dia bisa berbuah-buah. What does that tell us as God's people? Apa artinya buat kita saat ini umat It Tuhan? means no matter the battles we are going through, Artinya tidak peduli peperangan apa yang kita alami, God is aware
Tuhan selalu di sini. And because God is aware, Nah, karena Tuhan selalu ada, it's a sign that you are not alone in the battle. itu tanda bahwa Anda tidak pernah sendirian di dalam peperanganmu. God is taking you to a place, Tuhan membawa engkau ke suatu a tempat, place of rest. tempat engkau beristirahat. But you must have the attitude like the attitude of Isaac. Tapi engkau harus memiliki sikap seperti sikap Ishak. He didn't complain, he didn't murmur, Dia tidak komplain, mengeluh ya. he didn't even fight back, Dia bahkan tidak serang balik. because he knew there is a God that will fight for Sebab him. dia tahu ada Allah yang akan berperang ganti dia. No wonder the Bible says, it says, I will fight for you and you shall hold your peace. Di ayat yang lain dikatakan, aku akan berperang ganti kamu dan engkau akan diam saja, tenang saja. So God is doing the fighting. Jadi Tuhan yang melakukan peperangannya. You are to come to the place of holding your peace. Ketika engkau tiba di tempat di mana engkau hanya diam atau tenang saja. Because the place of peace is the place of rest. Sebab tempat di mana engkau tenang, disitulah engkau beristirahat. My assignment tonight is very simple. Tugas saya malam ini sederhana sekali. God sent me to somebody's life tonight. Tuhan utus saya ke dalam kehidupan seorang malam You look ini. to your right, no rest. You look to your left, no rest. Engkau lihat ke kananmu tidak ada ketenangan, You engkau are lihat like ke in the kiri midst tidak ada of fire. ketenangan. Engkau ada di tengah-tengah api. Fire is surrounding you. Api sementara melihat hidupmu. But I came to give you an assurance from God tonight Tetapi malam ini aku datang membawa jaminan dari Tuhan. that it doesn't matter the fire you are in. Tidak peduli api seperti apa engkau berada. The fourth man is in the fire. Pria yang keempat itu ada bersamamu di dalam He api. can give you peace. He can give you rest. Dialah yang bisa memberikan engkau damai, bisa berikan engkau ketenangan. Now, what is the dictionary meaning of rest? Apa arti kamus daripada ketenangan It atau means istirahat? peace. That is the number one. It means Artinya peace. damai. Number two, it means stability. Yang kedua artinya stabilitas. Number three, it means calmness. Yang ketiga artinya teduh ya. Have you ever seen some people, no matter what happens around them, Pernahkah Anda lihat seseorang yang mana apapun yang terjadi sekelilingnya, they are calm, dia teduh they saja, are stable. dia stabil. Why? Kenapa? Because as a child of God, Karena sebagai anak Tuhan, what is in you apa yang ada di dalammu is greater than what is outside of itu you. lebih besar daripada apa yang di luarmu. So what is happening outside should not influence what is inside of Jadi you. apapun yang terjadi di luar sana seharusnya tidak mempengaruhi apa yang ada di dalammu. It is what you have inside Apa yang kau miliki di dalam that should control what is yang outside. seharusnya mengendalikan yang di luar. Because 1 John 4:4 says, Sebab 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, greater is he that is in us lebih besar dia yang ada di dalam kita than he that is in the world. daripada dia yang ada di dunia ini. So no matter the storms, Jadi tidak peduli badai just like apapun. Daniel, Sama seperti they Daniel, threw him into the lion's den. ada di dalam gua singa. He wasn't shaken. Tapi dia tidak gemetar. He had peace. Dia punya He kedamaian. was stable. Dia stabil. He was calm. Dia teduh. When the lion saw him, Ketika singa memandang the dia, lion did not see Daniel. singa tidak melihat Daniel lagi. The lion saw the lion of the tribe of Judah. Singa melihat, oh ada singa yang lain, namanya singa dari Because Yehuda. lion cannot eat lion. Sebab singa Hallelujah. tidak mungkin makan sesama singa, betul? And the lion of the tribe of Judah is with you. Dan singa dari Yehuda ada So bersamamu. why are you afraid? Jadi kenapa engkau takut? Why are you not calm? Mengapa engkau tidak tenang? Why have you lost your peace? Mengapa engkau kehilangan Why are you not damaimu? stable? Mengapa engkau tidak stabil? Yes, the truth is, Kebenarannya adalah there may be battles around you now. ketika peperangan terjadi sekelilingmu, Your battles may be different from your neighbor's battle. peperangan mungkin beda dengan peperangan sesamamu yang But lain. if God had done it for others before, Tetapi kalau Tuhan sudah melakukan buat orang lain sebelumnya, and He gave them rest, dan Tuhan memberikan mereka He can ketenangan, still do it for you. Dia juga masih bisa melakukannya bagi If engkau. only you can believe. Jika engkau mau percaya. If only you can trust Him. Jika engkau mau percaya kepada Dia. If only you can hold on to Him. Jika engkau mau berpegang kepada Dia. Rest is possible in Jesus. Ketenangan itu mungkin terjadi di You dalam can never Yesus. get rest in this world. Engkau tidak bisa tenang sepenuhnya di dunia But ini. as long as you are with Jesus, Tetapi selama engkau bersama and He Yesus lives in the inside of dan you, Dia hidup di dalam hidupmu, rest is possible. maka ketenangan damai sejahtera And itu God is mungkin going to give terjadi. somebody rest tonight. Dan malam ini pun Tuhan akan memberikan ketenangan bagi Rest from seseorang. sickness. Tenang dari sakit penyakit. Rest from demonic attacks. Tenang dari serangan iblis. Rest from marital crisis. Tenang dari krisis pernikahan. Rest from financial debt. Tenang dari krisis keuangan. Rest from sorrow. Tenang dari kesedihan. There is a God
ada Tuhan that can give rest. yang bisa memberikan He's called the ketenangan. El Shaddai, Dia disebut El the more Shaddai, than enough God, the breasted one. Allah yang lebih dari cukup. Somebody clap for El Shaddai. Tepuk tangan buat El Shaddai. Now, when you look at the Hebrew word for rest, Ketika saudara lihat bahasa Ibraninya dari kata it's the word we istirahat atau call ketenangan ini, nosh, itu nosh, which means artinya to rest, beristirahat. which also means Artinya juga to be quiet. untuk berdiam. That is why the Bible says, be still and know that I am God. Itulah sebabnya Alkitab berkata, berdiam dirilah dan ketahuilah aku adalah Tuhan. Because Sebab if you are not quiet and still, you can't hear the voice of jika God. engkau tidak berdiam diri dan tenang, engkau tidak mungkin mendengar suara Tuhan. Because when you are surrounded with tensions, Sebab ketika engkau dikelilingi dengan tekanan, sometimes you are moved to react in the flesh. kadang-kadang engkau mau langsung bertindak berdasarkan dagingmu. And when you react in the Nah, flesh, ketika engkau bereaksi seperti you itu, miss your timing. engkau akan melewatkan waktu yang tepat. You miss the voice of Engkau God. melewatkan suara Tuhan. But when you are still, Tetapi ketika engkau tenang, when you are calm, quiet in His ketika presence, engkau berdiam diri di dalam hadiratnya, that is when the answers you need drops in your spirit. disitulah man. jawaban yang kau butuhkan datang ke dalam manusia ilahimu. That is when the Holy Ghost gives you strategy. Disitulah Roh Kudus akan berikan engkau strategi. That is when He gives you revelation. Disitulah Tuhan akan berikan engkau pewahyuan. That is when He teaches you what to do. Disitulah Dia akan mengajar engkau apa yang harus dilakukan. That is why we all need rest. Disitulah kita semua perlu Because beristirahat. when you are at the place of rest, Sebab ketika engkau ada di tempat peristirahatan atau ketenanganmu, you are saying, God, maka engkau berkata, Tuhan, I submit to you. aku tunduk kepadamu. I surrender to you. Aku berserah kepadamu. It's nothing about me. It's all about you. Bukan tentang saya, tapi tentang engkau. But the Greek word for Tetapi rest, kata yang besar dari is istirahat tenang ini, anapolasis. anapolasis, ya. which means Artinya refreshment. kesegaran. Refreshment. Kesegaran atau penyegaran. I like this Seperti ini. because Nah, saya suka ini karena when God brings you to the place of rest, ketika Tuhan bawa engkau ke tempat engkau istirahat, you are refreshed. engkau disegarkan. You are not stressed. Engkau tidak stres. You are not worn out. Engkau tidak seperti kehabisan tenaga. You look young every day. Engkau kelihatan muda tiap hari. Just like Pa, looking young Nah, every seperti day. Pak Gembala kan But when kelihatan there is muda. no rest, Tapi ketika tidak ada there ketenangan, is tension. ada tekanan, There is stress. ada stres. You are 40 years, but you are looking like Methuselah. Engkau mungkin 40 tahun tapi umurmu kayak Metusela, manusia tertua Your di dunia. faces are squeezed, no joy. Nah, wajahmu tidak ada sukacita. You come to church, no excitement. Engkau ke gereja tidak ada kegembiraan. Because Karena there is something you're going through. ada sesuatu yang engkau lagi lalui. But when God brings you to the place of rest, Tapi ketika Tuhan bawa engkau ke tempat engkau tenang, you are refreshed. engkau disegarkan. Your spirit is refreshed. Rohmu disegarkan. Your soul is refreshed. Jiwamu Your disegarkan. body is refreshed. Tubuhmu disegarkan. That is why David says, Itulah sebabnya He dikatakan makes Daud, me to lie down in green Dia membuat aku pastures. berbaring di padang yang berumput hijau. He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku. Child of God, Anak-anak Tuhan, stress is a spirit. stres itu adalah roh. Anxiety is not of God. Kekhawatiran itu bukan dari But Tuhan. tonight, Tapi malam we ini come against every spirit of stress. kita mau menghardik segala roh stres And we chase them out of our dan lives. kita usir keluar And I hidup trust kita. God. I trust God Kita percaya kepada Tuhan that somebody's life is about to be bahwa refreshed. kehidupan kita akan disegarkan. The word refreshed Kata means to disegarkan bring something back. artinya membawa kembali It means sesuatu, to memulihkan, rejuvenate. dipulihkan lagi, diperbaharui lagi. It means to light something up. Something that looks dull suddenly comes back. Artinya sesuatu yang mungkin kelihatannya sudah mati tapi hidup lagi. God is about to refresh your life. Tuhan juga sementara mau menyegarkan Tell hidup. your neighbor, God is about to refresh your Katakan kepada orang life. di sampingmu, Tuhan mau segarkan God hidup. is about to refresh your Tuhan mau life. segarkan hidupmu. Look at your neighbor. Is your neighbor stressed? Katakan kepada orang di sampingmu, apakah kamu If stres? it's stressed, lay hands and cast out the demon Kalau of dia stress. stres, tumpang tangan dan usir roh If it's stres. stressed, lay your hands and cast out the demon of Kalau stress. dia lagi stres, usir setan stres. Because as believers, Karena sebagai orang percaya, filled with the Holy Ghost, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. we are not candidate of stress. Kita bukan kandidat orang stres. Because the Karena joy of the Lord sukacita Tuhan is our strength. adalah kekuatan I said the kita. joy of the Lord Saya katakan sukacita is Tuhan our strength. adalah kekuatan The kita. world should see us Dunia melihat kita and ask questions. dan bertanya, How come bagaimana bisa she's always happy? dia selalu senang? How come
Bagaimana bisa? He is always happy. Dia selalu bahagia. In spite of the trouble he's going through, Padahal banyak pergumulan dihadapi. he's still happy. Dia tetap bahagia. Why? Kenapa? We are happy because Kita bahagia we are karena more than a conqueror. kita lebih dari pemenang. That is who we are. Itulah kita. We are more than a Kita conqueror. lebih dari pemenang. Before the battle comes, Sebelum peperangan datang, we are declared winners already. kita sudah menyatakan sebagai pemenang. That is why we are not fighting from the place of defeat. Itulah sebabnya kita tidak bertarung dari tempat kekalahan. We are fighting from the place of victory. Kita bertarung dari posisi kita sudah menang. We are not victims, we are victors. Kita bukan korban, kita adalah pemenang. So the battle you are going through, Jadi peperangan yang kau God hadapi, already think you a winner. You're already a Tuhan winner. sudah menyatakan kamu sudah menang. So what do you have to do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? Rest in his arms. Tenang saja di dalam dekapannya. Rest in his arms. Tenang di dalam Let him dekapannya. carry you around. Biar dia bawa engkau Let keliling. him lead you Biar around. dia ajak engkau jalan-jalan. Hallelujah. Hallelujah. Now, from the scripture we read, Dari Alkitab yang kita baca, the Bible introduced a man called Isaac. Alkitab memperkenalkan seorang namanya Ishak. And you know, Isaac means laughter. Ishak artinya tertawa ya. That was his prophetic name. Nah itu sebenarnya nama yang profetik. And you know, the name you bear Nama yang kau bawa saat ini, determines what follows you. itu menentukan apa yang mengikutimu. Yeah, your name matters. Your name is your prophecy for your Artinya future. nama itu penting ya. Nama itu seperti nubuatan untuk masa depanmu. That is why if your name is not representing you, change your name. Itulah sebabnya kalau namamu itu tidak sesuai dengan hidupmu, ganti namamu. So his name means laughter. Jadi namanya Ishak, namanya artinya tertawa. So I perceive that name also influenced him. Jadi saya merasa namanya juga mempengaruhi dia. In spite of the attack from the Philistines, Tidak peduli ada serangan orang Filistin. he never lost hope. Dia tidak pernah kehilangan He was a happy pengharapan. person. He was Dia cheerful. orang yang bahagia saja, orang yang senyum-senyum saja. The question tonight is this. Nah pertanyaannya malam ini, Who is Isaac? siapa itu Ishak? Isaac means two things. Ishak berarti dua hal. Number one, Yang pertama, Isaac is a covenant child of Ishak God. adalah anak perjanjian dari Tuhan. Isaac is a covenant child. Ishak adalah anak perjanjian. Now understand this. Nah, mengertilah ini, Covenant perjanjian is an agreement itu adalah kesepakatan between two people. antara dua orang. In other words, you keep your part of the covenant, I keep my part of the Artinya covenant. kalau kamu pegang kesepakatanmu, saya juga pegang kesepakatan Then the saya. deal will be signed and Maka sealed. deal kita tanda tangan meterai. Now in Genesis 17:21, Nah, Kejadian 26 ayat 21. the Bible says, Alkitab "But berkata, my covenant will I establish with Isaac." 17:21. Kejadian 17 ayat 21. Genesis 71:21. Kejadian 17 ayat 21. He said, "But my covenant Dikatakan perjanjianku will I establish with Isaac." aku teguhkan bersama dengan Ishak. So from here we see that the man Isaac is a man of the covenant. Jadi di sini kita lihat Ishak ini adalah anak perjanjian. And you know the Bible says, as Isaac is, so are we. Alkitab berkata seperti Ishak begitulah posisi So if kita. Isaac is a child of covenant, Jadi kalau Ishak adalah anak perjanjian, you are also a child of the Anda covenant. juga semua adalah anak perjanjian. Because by redemption, Sebab oleh penebusan Tuhan, God has raised us as his covenant children. Tuhan telah memulihkan kita menjadi anak So perjanjiannya. as a covenant child of God, Jadi sebagai anak perjanjian Tuhan, nobody can stop you in life. tidak ada yang bisa menghalangi kehidupanmu. Nobody can block your way. Tidak ada yang bisa menghentikan jalan As a hidupmu. covenant child of God, Sebagai seorang anak you perjanjian don't Tuhan, lose battles, you win battles. engkau tidak akan kalah dalam peperangan, engkau pasti menang. Because a covenant child is a child Sebab anak perjanjian adalah seorang anak that God is always with 24 hours, 24 yang hours. Tuhan akan selalu awasi, perhatikan 24 jam. You have a covenant with God, Sebab engkau punya perjanjian dengan Tuhan. covenant of long life, Perjanjian untuk umur panjang. covenant of good health, Perjanjian untuk kesehatan yang prima. covenant of prosperity, Perjanjian untuk kesejahteraan. covenant of peace, Perjanjian untuk damai sejahtera. covenant of safety, Perjanjian untuk keamanan. covenant of happiness. Perjanjian untuk kebahagiaan. So there are many covenants that God has signed. Jadi ada begitu banyak perjanjian yang ditandatangani oleh Tuhan. He's not trying to sign the covenant, he's already signed the covenant. Dia bukan mau coba menandatangani perjanjian dengan So that is dia why sudah when menandatangani. Satan wants to fight you, Itulah sebabnya ketika iblis mau melawan Satan engkau, came late. iblis selalu berusaha Why? dan dia selalu kalah Because you are sealed by the covenant. karena Anda sudah dimeteraikan dengan perjanjiannya.
That is what you should go out with tonight. Itulah sebabnya engkau sebentar keluar malam ini I dengan am a kemenangan. covenant child of God. I'm a covenant child of God. Sebab engkau adalah anak perjanjian Tuhan. As a covenant child of God, you don't beg God for things. Sebagai seorang anak perjanjian Tuhan, Anda tidak mengemis kepada Tuhan. You don't beg God for things. No, Engkau tidak mengemis minta-minta sama it's your Tuhan. right. It's your inheritance. Itu adalah hakmu, hak warismu. That is why God told Isaac, Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Ishak. Isaac, Dia katakan, Ishak, I'm blessing you because of your father. aku memberkati engkau karena bapakmu. Because of the way your father walked with Sebab me. bagaimana jalan hidup bapakmu. Who is that father? Abraham. Siapa bapaknya? Abraham. And who is Abraham to us? Abraham is also our father. Dan siapa itu Abraham? Abraham juga lah bapa rohani kita. By redemption, we become sons and daughters of Father Oleh Abraham. penebusan Yesus, maka kita juga menjadi anak-anak Abraham. So, if Isaac was blessed, Jadi kalau Ishak diberkati, Samson can be blessed. maka kita semua juga diberkati. Because as Isaac is, so I am. Sebab seperti Ishak, begitulah posisi If kita. Isaac never failed, Jika Ishak tidak pernah kalah, Pastor David cannot fail. Pastor David juga tidak pernah kalah. Pastor Pinky cannot fail. Pastor Vicky juga tidak kalah. Pak Adi cannot Pak Adi fail. tidak juga kalah. You cannot fail. Kamu tidak kalah. Why? Mengapa? You are a child of the Sebab covenant. engkau adalah anak perjanjian. And you know, covenant does not die. Jadi perjanjian itu tidak mati. As long as you play your part of the covenant, Selama engkau terus memainkan bagian dari the perjanjianmu, covenant continues. maka perjanjian itu akan terus That berlangsung. is why Genesis 8:22 says, Itulah sebabnya Kejadian 8 it says, ayat 22 as the berkata, earth remains, seperti seperti itu tetap seed tinggal. time, harvest, Seperti dunia ini, selama dunia ini masih ada, is a day and night, selalu ada malam dan selalu ada siang, cold and heat, selalu ada dingin dan selalu ada shall panas. not cease. Musim menuai dan menabur Why? selalu ada. Covenant is at work. Sebab perjanjian terus berlangsung. Number two, who is Isaac? Yang kedua, siapa itu Ishak? Isaac is a child of promise. Ishak adalah anak perjanjian. Number one is a covenant child. Yang pertama, dia adalah anak perjanjian. Number two is a child of promise. Yang kedua, dia adalah anak yang dijanjikan. In Galatians chapter 4 verse 28, Galatia 2 ayat 24. it says, so you brothers. Sorry, Galatia 4 ayat 28 ya. Galatians 4:28. Galatia 4 ayat 28. It says, so you brothers, Dikatakan, seperti engkau saudara-saudaraku, you are children of the promise, engkaulah anak-anak janji di Alkitab kita. like Isaac. Seperti Ishak. Do you see that? You are children of the promise, like Isaac. Dikatakan engkaulah anak-anak janji seperti Ishak. So that means Isaac is a child of promise. Artinya Ishak adalah anak janji. Because God promised the father. Sebab Tuhan menjanjikan bapaknya. He said, I'm going to give you a son. Dia berkata, aku akan berikan engkau anak. And that child Dan anak itu will be great. akan jadi besar. And that child Anak itu will be fruitful. He will increase. akan beranak cucu, dia akan semakin besar. And for years, Abraham waited for the Dan promise. bertahun-tahun Abraham tunggu janji itu. And when the time came, Dan ketika waktunya tiba, the promise was released. janji itu dilepaskan. You are a child of God's promise. Engkau adalah anak-anak janji Allah. There are promises that God has spoken over your life. Ada janji-janji yang sudah diucapkan Tuhan atas hidup. Does it mean God lies? No. Apakah Tuhan berdusta? Tidak. You may ask, why is the promise not fulfilled? Mungkin Anda bertanya, mengapa janji-janjinya belum digenapi? The promise is already released, Janji itu sudah but dilepaskan. God is only processing you for the promise. Tapi Tuhan sementara memproses hidupmu untuk menerima janji. So you are going through a process Jadi engkau sementara melewati proses to connect to the untuk promise. bisa terkoneksi dengan janji itu. So Isaac is a child of the covenant. Jadi Ishak adalah anak perjanjian. Isaac is a child of the promise. Dan dia juga anak yang dijanjikan atau anak So if janji. Isaac is a child of the promise, Jadi Ishak adalah anak yang dijanjikan atau anak you janji. are also a child of the Engkau promise. juga disebut anak-anak janji. Every promises that God has spoken over your life, Artinya setiap janji-janji yang sudah diucapkan Tuhan atas hidupmu, we pull it down tonight in the name of Jesus. itu akan kita tarik malam ini dalam nama We Yesus. release the promises. Itu kan dilepaskan janji-janji There are Tuhan. thousands of promises for you in scripture. Ada ribuan janji buat saudara di dalam firman Tuhan. It is not for God, it's for you. Itu bukan untuk Tuhan janji-janji, tapi untuk saudara. And those promises must come to pass. Now hear Dan this. janji-janji itu pasti digenapi. I'd Amin. like you to understand this. Mari saya ingin saudara mengerti. Isaac was going to Egypt Ishak menuju ke Mesir. because in those days, Karena pada hari itu, Egypt was the most civilized country. Mesir adalah negara paling stabil. As a matter of fact, medicine, Negara paling engineering berpendidikan ya. started from Egypt. Ya, mulai dari Mesir, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan yang canggih pada waktu itu ada di Mesir semua. Because where Isaac was living, there was famine. Sebab di mana ada Ishak waktu itu, di situ ada kelaparan.
He was going to Egypt. Jadi dia God pindah said, ke Mesir. don't go to Egypt. Tapi Tuhan berkata jangan pindah ke Mesir. Stay in Gerar, Tinggallah di Gera. and I will bless you. Dan aku akan He memberkatimu. obeyed God. Dan dia taat kepada Tuhan. The promise was released by God. Janji itu dilepaskan oleh Tuhan Now, sendiri. as soon as God released the Jadi promise, ketika Tuhan melepaskan janjinya, and the enemies began to see the promise being manifested, dan musuh mulai melihat, wah janjinya ini digenapi, they began to fight him. maka mereka mulai serang Ishak. Do you know why Satan is fighting you? Sudah tahu kenapa iblis mulai menyerang engkau? It's because the promise you carry on your life is too big. Sebab janji yang kau bawa dalam hidupmu itu terlalu besar. The bigger the promises of God for your life, Semakin besar janji Tuhan atas hidupmu, the greater the fights, the greater the attacks. semakin hebatlah serangannya. If you don't have any promises on your life, Satan will not fight Jika you. tidak ada janji Tuhan atas hidupmu, maka iblis tidak mau serang kamu. That is why Satan does not fight everybody. Itulah sebabnya banyak orang tidak diserang iblis. If he's fighting your marriage, there is a promise for you in the Tapi marriage. jika mungkin pernikahanmu lagi diserang iblis, maka pasti ada janji yang besar atas If he's pernikahan. fighting your finance, there is a financial promises for Jika you. iblis lagi menyerang keuanganmu, maka pasti ada janji yang besar atas If he's keuangan. fighting your health, he has seen something that God wants to do Jika through your iblis health. sementara menyerang kesehatanmu, pasti iblis sudah lihat, oh ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau So kerjakan dalam any kesehatan. dimension of your life, Jadi setiap kali tentang kehidupanmu ini that ada janji Satan is Tuhan fighting, yang selalu diserang oleh iblis, is an area that Satan is afraid of you. maka pasti itu adalah area di mana iblis takut kalau itu terjadi dalam hidup. That is why God can just release a promise on the person now. Itulah sebabnya bisa saja Tuhan lepaskan janjinya atas seseorang saat And ini. what you are seeing in your life is opposite of what God said. Tetapi apa yang kau alami dalam hidupmu itu terbalik dari apa yang Tuhan janjikan. So what do you do? Jadi apa yang kau kerjakan? Hold on to the promise. Berpeganglah pada janjinya. Don't lose the promise. Jangan kehilangan janjinya. Because the promise Sebab janjinya is bigger than the problem. itu lebih besar dari masalah. Your future is in the promise. Masa depanmu ada pada Don't janjinya. let go of the promise. Jangan engkau lepas janji itu. Because Satan wants you to lose the promise. So, setan mau engkau melepaskan janji, So that he kehilangan brings you janji. back. He brings you back to the same place you were Sehingga before. dia bawa engkau ke tempat di mana engkau pernah ada sebelumnya. But you must behave like Paul. Tapi engkau harus bersikap seperti Rasul Paul Paulus. says, Paulus berkata, Forgetting those things that are behind me, lupakanlah apa yang ada di belakangku. I am reaching forth to what is ahead of Aku me. berlari menuju kepada apa yang ada di depanku. And that was the lifestyle of Isaac. Itulah gaya hidup Ishak. Yes, a well is closed. Forget about it. Ya, sumurnya memang ditutup oleh musuh. Yes. Lupakan saja. Let it close. Biar itu saja dia The tutup. same God who gave me power to dig that well will Tuhan give me yang grace to sama dig yang berikan another saya one. kuasa untuk menggali sumur sebelumnya, pasti dia kasih kekuatan yang sama untuk menggali And sumur what happened? berikutnya. Jadi apa yang terjadi? Everything he lost, Semua yang kehilangan dari dia, God gave him double. Tuhan berikan dia 2 kali God gave lipat. him double. Tuhan berikan double 2 kali lipat. Because Karena he was focused on the dia promise. fokus pada janji Tuhan. I came to encourage somebody tonight. Saya datang malam ini untuk memberi semangat seseorang. Don't lose your promise. Janganlah kehilangan janjimu. Don't lose the prophecy that God has Jangan told you. kehilangan nubuatan yang sudah Tuhan ucapkan atas You must say, hidup. God, when is it coming? It's coming. Kau mungkin bertanya, Tuhan It's kapan coming. itu datang? Itu sementara menuju It's engkau. coming. It's coming. Itu sementara It may datang. not happen in your own time when you want it. Mungkin itu tidak terjadi di mana engkau mau. But in God's time, Tapi di waktunya whatever he Tuhan, has spoken, apapun yang sudah it must come diucapkannya, to pass. itu pasti akan Because terjadi. God cannot lie. Sebab Tuhan tidak mungkin berdusta. I mean, of him that God does not live in the realm of time. Saudara tahu bahwa Tuhan tidak hidup di zona waktu. God lives in the realm of eternity. Tuhan hidup di zona kekekalan. So if you hold on to the promise, Jadi jika engkau berpegang pada janji Tuhan, he steps from eternity into time. maka dia akan melangkah masuk dari kekekalan masuk ke And zona when he waktu. steps from eternity into Dan time, ketika dia melangkah masuk dari kekekalan ke zona waktu, the promises are delivered. janjinya dilepaskan. I believe God Aku percaya pada Tuhan that somebody here, bahwa ada seseorang di sini before this year is over, sebelum tahun ini selesai, because you're a child of the promise, sebab engkau adalah anak-anak janji, God will manifest his promises in your life. Tuhan akan memanifestasikan, menyatakan Somebody janjinya atas shout, yeah, hidupmu. yeah, 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 yeah. Katakan ya 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 ya. Say it again, say yeah, 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 Sekali lagi yeah. katakan ya 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 Say ya it again, ya. say yeah, 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 yeah. Ya 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 Now, ya look ya. at Genesis 26:15. Let me show you something. Kejadian 26:15. Genesis 26:15. Kejadian 26 ayat 15. If you're happy, shout, Kalau uh-huh. engkau bahagia katakan aha aha. Genesis 26:15, the Bible says, for all the wells. Kejadian 26 ayat 15, jika segala sumur, How many wells? berapa sumur? One well. Did it say well? Satu sumur? It says what? Wells. Apakah cuma satu ya, setunggal? In my Dikatakan Bible it says di wells. bahasa Inggris wells, artinya jamak, segala Which sumur his father has dug yang digali dalam zaman Abraham in the ayahnya. days of Abraham his father. Ya, di zaman Abraham ayahnya, The Philistines stopped them.
orang Filistin sudah tutup sebelumnya. Why did they stop it? Kenapa ditutup? So that means the battle Isaac was fighting Artinya peperangan yang diperangi oleh Ishak, started from the days of his father. oh ternyata itu dari sejak zaman ayahnya. See, that is why some of us here, Itulah sebabnya beberapa dari kita di sini there are generational battles we are fighting. ada peperangan generasi ke generasi yang kita alami saat ini. The same battle your father fought is the same battle you are fighting. Pergumulan peperangan yang sama diperangi oleh ayahmu, peperangan yang sama yang kau perangi. But Isaac Tapi Ishak, put an end to the battle. dia mengakhiri peperangan itu. He brought rest Dia membawa ketenangan, to the end of the battle. mengakhiri peperangan itu. What does that speak to us? Apa artinya buat It kita? means Artinya, when Satan sees a blessed family, ketika setan melihat ada keluarga yang diberkati, Satan will fight and try to fight. iblis akan selalu melawan itu, terus berperang. But somebody in that family must rise up like Isaac Tapi ada seorang di tengah-tengah keluarga itu yang harus bangkit seperti Ishak. and say, Satan, Yang berkata, iblis, you and your mother-in-law, engkau dan ibu mertuamu, we will not lose hope. kami tidak akan kehilangan No matter harapan. what you have done, Apapun yang engkau we lakukan, will keep going forward. kami forward, akan forward. terus bergerak maju, maju, dan maju. Shout hallelujah. Katakan haleluya. What did Matthew chapter 11 verse 28, the Dalam Bible says, Matius 11 ayat 28 Alkitab berkata, come unto me, marilah kepadaku, all ye that are heavy laden, Matius 11 ayat 28, and I will give you rest. marilah kepadaku engkau yang letih lesu, berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. So God is the author of rest. Jadi Tuhanlah yang menciptakan kelegaan. No man can give rest. Tidak ada manusia yang memberikannya. Only Jesus can give Hanya rest. Yesus bisa berikan Look at ketenangan. Joshua 21:44. Lihat again. Yosua 21, Joshua 21:44. Yosua 21 ayat 44. And the Lord gave them rest round about, Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, according to all that he has swore unto their fathers. tepat seperti yang dijanjikannya dan bersumpah kepada nenek moyang mereka. And there stood not a man of all their enemies before them. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi The Lord mereka. delivered all their enemies into their hands. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. But I love the first part. Nah, saya suka bagian The awalnya. Lord gave them rest round about. Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan atau ketenangan di segala penjuru. God can give rest round about. Tuhan bisa berikan ketenangan di segala penjuru sekeliling. Rest in business. Keamanan, ketenangan di bisnis. Rest in your career. Keamanan, ketenangan di karir. Rest in your family. Keamanan, ketenangan di All keluarga. around rest. Segala penjuru tenang. And that is what God is going to do for you tonight. Itulah yang mau Tuhan kerjakan bagimu malam ini. Any area of your life. Semua area kehidupanmu. Some of you, there is a rest in finance, but there is no rest Beberapa dari saudara in the aman, marriage. tenang di keuangan, tapi di pernikahan tidak aman, Some of you, tidak there is a tenang. rest in marriage, but there's no rest in destiny. Mungkin ada ketenangan di pernikahan, tapi dalam yang lain tidak tenang. But the God of all rest Tapi Tuhan yang memberikan segala will ketenangan give you rest round akan memberikan kau about. keamanan, kelegaan, ketenangan di segala penjuru. When he say round about, it means 360 Ketika dia degrees. katakan segala penjuru artinya 360 derajat. All around rest Segala penjuru is what tenang. God wants to do in your life. Itulah yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Look at Exodus 33:14. Keluaran 33 ayat 14. Exodus 33:14, I like this. Keluaran 33 ayat And he 14. said, Keluaran ya. Exodus 33:14. And Keluaran he said, 33 ayat 14 dan dia berkata, my presence will go with thee, hadiratku akan menyertaimu and I will give you rest. dan aku akan memberikan engkau ketenangan. So the presence of God Jadi hadirat Tuhan is the agent of rest. itu adalah agen dari ketenangan. The presence of God Hadirat Tuhan is the catalyst of rest. adalah katalis atau yang memberikan ketenangan. Anywhere the presence of God is, Dimanapun ada hadirat there Tuhan, can be stress. maka tidak mungkin ada stres. There must be rest. Harusnya ada ketenangan. Because in the presence of Sebab God, di dalam hadirat there Tuhan is fullness of joy. ada kepenuhan sukacita. And at his right hand, there are pleasures forevermore. Dan di situ bahkan selama-lamanya akan berlangsung. You can't be pressured Engkau tidak bisa tertekan when you have his presence. ketika engkau memiliki The only hadiratnya. thing you enjoy is pleasure. Satu-satunya yang engkau akan alami adalah kesenangan. The presence of God. Hadirat Tuhan. And you know, how do you generate the presence of Nah, God? bagaimana cara engkau mengalami hadirat Tuhan ini? When you are a worshiper. Ketika engkau adalah seorang penyembah. The more you worship God, Semakin engkau menyembah Tuhan, the more you see the presence of God. semakin engkau akan melihat hadirat Tuhan. The presence of God
Hadirat Tuhan, Living without the presence of God hidup tanpa hadirat Tuhan, is living under a closed heaven. itu artinya hidup di bawah langit yang tertutup. But when the presence of God descends, Tapi ketika hadirat Tuhan turun atasmu, anything is possible. apapun bisa terjadi. Now, my assignment here is this. Nah, tugas saya hari ini, They close the well. Somebody said the well. katakan sumur, Talk to me. Say the well. katakan sumur. Say it louder. Lebih keras lagi, sumur. Say it as if you've eaten. Katakan seperti Say it as if you have life. ya, katakan seperti engkau sudah makan tadi ya, seperti engkau punya kehidupan. Say it well. Say Katakan well. dengan kencang ya, sumur. If you say it louder than your neighbor, Kalau engkau katakan lebih nyaring daripada di sampingmu, you are the first God is going to bless. maka engkaulah orang pertama yang akan Tuhan berkati. Say it one more time. Sekali lagi katakan, Again. sekali lagi, Say it again. sekali lagi. Okay. Okay. There are 7 representation of the well. Ada 7 hal yang mewakili sumur. And I'm going to show you now. Nah, saya mau tunjukkan Then I'll sekarang. now show you what you must do to stay off stress like Isaac. Dan saya mau To enjoy tunjukkan rest. bagaimana apa yang harus saudara lakukan supaya Anda menjauh dari stres seperti Ishak. Why would Satan be interested in the well? Mengapa iblis selalu mau mengganggu sumur ini? Because he was the first person. Sebab He dia, was into irrigation business. nah dia adalah orang yang berhubungan dengan bisnis irigasi. Why will he dig a well? Mengapa orang yang gali sumur And the Philistines will always come and dan close orang the well? Filistin selalu datang untuk menutupnya? That means there is something special about the well. Artinya berarti ada sesuatu yang spesial tentang gali-gali sumur ini. And the Lord showed me 7 representation of the well. Nah, Tuhan tunjukkan pada saya ada 7 hal yang mewakili sumur Number ini. 1, Yang pertama, the well represents the source of resources. sumur artinya sumber dari sumber-sumber yang lain. It is the source Itu adalah of resources. sumber dari sumber-sumber daya yang lain. In the natural, when you dig a well, Ya, secara alamiah pada saat itu ketika engkau gali sumur, just like Isaac, they found water. seperti Ishak ya, gali sumur dapat apa? Air. And what does water do? Nah, apa yang dilakukan air? Water quenches thirst. Air akan membuat dahaga lenyap. Water nourishes. Air ini yang memelihara. You may stay for 2 weeks without eating, but as long as you are drinking water, Engkau you'll be bisa fine. saja 2 minggu tidak makan, tapi selama engkau tetap minum air pasti baik-baik saja. So the well is a source of resources. Jadi air adalah sumber dari segala sumber daya. So Satan always fights you Jadi iblis selalu menyerang engkau. when he knows God has placed you in a place Dan ketika dia melihat engkau di satu tempat, where he knows there are resources Di that mana- is meant for you to harvest. di mana engkau tahu ada sumber-sumber daya yang mana seharusnya engkau miliki, He will try to close it. dia akan coba menutupnya. You keep trying and trying and trying, but you are not seeing results. Kau terus coba, tapi tidak dapat And hasil. sometimes you feel, is God really lead? No. Nah, Keep, kadang-kadang keep engkau, doing it. Keep engkau doing it. berpikir, apakah benar-benar ini dari Tuhan? Terus lakukan saja. There is a resources for you there. Karena ada sumber daya buat engkau di sana. Because he is the source, Sebab dia adalah sumber, you are to access the resources. engkau yang harus mengakses sumber-sumber itu. Number 2, Yang the kedua, second representation of well, nah, yang mewakili sumur ini apa? it is a source that contains answers for needs. Ini adalah sumber yang berisi jawaban akan kebutuhan. It is a source Inilah satu sumber that contains answers for needs. yang mengandung jawaban-jawaban bagi setiap kebutuhan. When you read Genesis 29, Ketika engkau baca Kejadian 29, Genesis 21 verse 19, Kejadian 21 ayat 19. look at what the Bible says. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. And God opened her eyes, Tuhan membuka matanya and she saw a well dan dia melihat sumur of water, air. and she went and filled the bottle Dan dia pergi dan mengisi buli-buli itu with water dengan air and gave the lad to drink. dan memberikan untuk diminum. There was a need. Ada kebutuhan di What was the sana. need? Apa kebutuhannya? The lad, the servant was thirsty, Ya, hamba ini dia haus. and God opened her Dan eyes, Tuhan buka matanya. and she saw a well, Dia melihat sebuah sumur. and she went to the well, Dia pergi ke sumur and itu. she saw water in the Dia well, melihat, wah ada air di and sumur she itu. drew water from the Dan dia well mulai menimba air in di the situ. bottle. Di kirbat ya, di Alkitab kita. and gave to the servant that Dan was about memberi dying. minum kepada hamba yang mau mati. And the servant came back to life. Hamba ini akhirnya hidup That lagi. means Artinya, well sumur contains answers for need. mengandung jawaban untuk kebutuhan kita. The need was thirst, Kebutuhannya saat itu dahaga and haus. God opened her eyes. Dan Tuhan membuka matanya. You see, when you come to the point of need, Saudara, ketika engkau tiba di titik di mana engkau butuh sesuatu, you need God to open your eyes like this engkau woman memerlukan Tuhan membuka matamu seperti to wanita see tadi. answers, Untuk melihat jawaban,
to the need. untuk kebutuhan itu. That is why I say, my God shall supply Itulah sebab dikatakan Allahku akan memenuhi all your needs segala keperluanmu according to his riches in glory by Christ menurut Jesus. kekayaan kemurahannya di dalam Kristus Yesus. So people are in need Jadi orang yang punya kebutuhan because their spiritual eyes is not open to see the well karena yet. mata rohani tidak terbuka untuk melihat ada sumur di But sana. the day God opens your spiritual Tapi pada eyes, hari di mana Tuhan buka mata you rohanimu, will see answers. engkau akan melihat jawaban. You will see your needs met. Melihat kebutuhanmu God digenapi. will show you the Tuhan akan well tunjukkan sumurnya. where the water of your blessing is. Situlah ada air berkatmu. Number 3, Yang ketiga, the third representation of well yang mewakili air yang ketiga adalah sumur ya. speaks of opportunities. Sumur juga berarti kesempatan-kesempatan. Opportunity. Kesempatan. From Genesis chapter 26, when you read, Dari Kejadian 26 ketika engkau baca, when God brought Isaac to the land, ketika Tuhan bawa Ishak ke tanah itu, he had an opportunity. dia mendapat kesempatan atau peluang. He discovered the well his father first dug. Dia melihat, wow, ternyata ada sumur di sana. It was an opportunity Itu yang digali oleh ayahnya, itu peluang, itu to kesempatan recover untuk memulihkan kembali what the enemies of his father has closed. apa yang musuh dari ayahnya pernah tutup. It was an opportunity Itu adalah peluang atau for him kesempatan also to build his own wealth, untuk dia juga sendiri untuk bisa menggali sumurnya. because he knew that God was leading Sebab him. dia tahu bahwa Tuhan You see, yang memimpin dia. Every time of our life, God will always give us opportunity. Dalam hidup kita selalu Tuhan akan berikan peluang atau kesempatan. Opportunity to serve, Kesempatan untuk melayani, opportunity to meet people, kesempatan untuk ketemu orang, opportunity in a new environment, kesempatan untuk di lingkungan yang opportunity baru, with new business opportunities. kesempatan peluang bisnis yang baru, Your decision to keputusanmu maximize that untuk opportunity memaksimalkan peluang itu, is what opens door for other opportunities. itulah yang membuka pintu-pintu untuk peluang-peluang yang lain. The opportunity may look small, Peluangnya mungkin kecil, but if you follow that small opportunity, there's a Tapi big opportunity in every small ketika engkau opportunity. mengikuti peluang kecil ini, ada peluang yang besar di balik peluang yang kecil ini. The door may be small, Mungkin pintunya kecil, but don't look down on the small door. Open it. tapi jangan lihat dulu, oh pintunya kecil, Because buka from saja. one door, you will enter the second door, third door. Sebab dari pintu yang pertama ini kau lihat pintu kedua dan pintu ketiga. That was what Isaac did. Itulah yang dilakukan oleh Ishak. He saw it as an opportunity. Dia melihat itu sebagai peluang. He discovered his father's well. Dia lihat, oh ada sumur bekas They ayahnya, closed it, no problem. oh He dug, he sudah kept digging. ditutup. He Lalu saw it dia as an gali opportunity lagi, karena dia lihat itu peluang. until he got to Rehoboth. Sampai dia tiba di Rehoboth. If he had lost hope Jika engkau kehilangan pengharapan, in Esek, ya di Esek, no problem. Like, oh, you Ya. quarrel with me, let's fight. tidak masalah ya, kamu mau bertengkar dengan saya, ayo kita berkelahi. He didn't even quarrel with them. Dia tidak lakukan itu, saudara. But at the end of the day, Tapi di akhir harinya, the same people came and made peace with him. maka musuh pun akhirnya berdamai dengan dia. They said, we have seen Dia berkata, oh kami sudah melihat, that you are greater than us. ternyata kamu lebih hebat dari One kami. person Satu orang greater than a nation. lebih hebat dari satu bangsa. Only God can do this. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. What am I trying to tell you? Apa yang saya coba katakan di sini? God will always bring opportunity for your rest every time. Tuhan akan selalu membawa peluang atau kesempatan bagi ketenanganmu setiap saat. Don't miss it. Seize Jangan it. melewatkannya. Take Raihlah itu. advantage of it. Ambil keuntungan Number dari itu. 4, because of time. Yang keempat karena The fourth waktu. representation of well, Yang keempat, well represents sumur artinya a point titik where you meet your destiny helpers. di mana engkau berjumpa dengan dia yang menolong hidupmu. It is a place where you meet your destiny helpers. Tempat di mana engkau melihat dia yang menolong kehidupanmu. In John chapter 4, Di dalam Yohanes pasal 4, Jesus met the woman at the well. Yesus berjumpa dengan perempuan yang ada di sumur. Her problem was solved because Jesus came as a helper to her. Masalahnya selesai karena Yesus telah datang menolong kehidupannya. And Jesus started telling her the biography of her life Dan history. Yesus tidak kasih tahu biografi sejarah hidupnya. So right now the man you are with is not your husband. You have married up to 5 Ya, men. Yesus hanya bicara tentang bagaimana kehidupan buruknya ya, bagaimana engkau tidak punya suami, engkau sudah punya banyak pria-pria. Which speaks of the dispensation of life. Nah, itulah kehidupan. Conscience, human government, law. Ya, bicara tentang kehidupan, ya pemerintahan, tentang hukum. And the woman was shocked. Dan wanita ini terkejut. And Jesus said, Dan Yesus berkata, the water I will give you, you will never taste again. air yang akan berikan kepadamu, engkau tidak akan haus And lagi. the woman ran into Makassar town. Perempuan itu lari ke kotanya. She went to Manado, she went to Kendari, she Dia went ke to Manado, everywhere. Kendari, kemana-mana. She said, come and see this man Oh, saya melihat orang ini who told me everything about my yang life. kasih tahu segala sesuatu tentang kehidupanku. In life,
di dalam kehidupan. You can't interpret your vision by yourself Engkau alone. tidak bisa menafsirkan visimu sendiri. God will always bring people into your life Tuhan yang akan selalu bawa seseorang dalam hidupmu that will interpret your dreams. yang akan menafsirkan mimpi-mimpimu. Joseph interpreted the dream of those guys in the prison. Yusuf menafsirkan mimpi orang-orang yang di dalam penjara. Jesus came as a helper Yesus datang sebagai penolong to interpret the woman's life untuk menjelaskan kehidupan wanita and itu brought solution. dan membawa solusi. Well, it's also a place where you meet your wife. Sumur juga adalah tempat di mana kau berjumpa dengan istrimu. Abraham's servants Seperti hamba Abraham, met Rebecca at the well. ya, dia ketemu dengan Ribka di sumur. Moses Musa met his wife at the well. ketemu istrinya di sumur. So the well is a place of connection. Jadi sumur artinya tempat ada koneksi And you know, terjadi. connection determines collection. Ketika koneksi terjadi, terjadilah koleksi. So in this season, Nah, di musim ini God can send one person into your life Tuhan bisa mengirim satu orang dalam hidupmu that will bring rest. yang akan membawa ketenangan dalam hidup. Am I talking to somebody here? Ya, apakah ada yang tangkap ini? Am I talking to somebody? One person. Satu orang That is why your prayer every day should be this. Oh God, yang menjadi doamu tiap hari. Oh Tuhan, send me my destiny helper. kirimkanlah penolong untuk kehidupanku. There is somebody that God will just bring across your way. Ada seorang yang akan Tuhan bawa melintasi He'll hidup. say, come. Berkata, ayo sini, Tell me, sini. what do you want? Katakan apa yang kamu mau. How can I help your business? Bagaimana saya bisa tolong bisnis? How can I assist your family? Bagaimana saya bisa menolong keluargamu? It's at the well. Itu ada di sumur. That is why sometimes your helpers Itulah sebabnya kadang-kadang may come scattered. They may not dress well. penolongmu mungkin penampilannya kurang meyakinkan. That's why you must be spiritual to look beyond clothes Anda harus lebih rohani untuk bisa melihat lebih daripada hanya sekedar penampilan and to see deep. dan melihat lebih dalam. Because Karena sometimes kadang-kadang good things does not come in good packages. hal-hal yang baik tidak selalu datang dengan paket yang baik. Hallelujah. Haleluya. May God give you helpers at the well. Kiranya Tuhan memberi engkau penolong hidupmu di sumur itu. In Jesus' name. Number Di 5. dalam nama Yesus. Yang kelima, Well represents generational inheritance. sumur juga berarti warisan keturunan, Generational inheritance. warisan generasi. In Genesis 26:18, Di Kejadian 26 ayat the Bible 18 says Isaac digged a well dikatakan Ishak menggali sumur, of water, sumur air ya, which they dig in the days of Abraham his father. yang sudah digali sejak zaman Abraham ayahnya. The same well his father did, he went and digged it again. Sumur-sumur yang sama yang pernah digali ayahnya, dia datang ke situ dan gali lagi. Because to him as a child of the covenant, Bagi dia sebagai anak-anak janji, the well is his inheritance. sumur itu juga merupakan warisan dari ayahnya. And you know, we are sons of the kingdom. Kita lah anak-anak kerajaan Allah. We are heirs of the Father. Kita lah keturunan dari Bapa. There are inheritance that belongs to you and me. Ada warisan yang menjadi milik kita. And it's time to rediscover the inheritance. Dan inilah waktunya kita menemukan kembali warisan kita. It's only a selfish son or a wicked son Hanya seorang anak yang mementingkan diri sendiri, yang fasik, who will see his father's inheritance yang melihat warisan and ayahnya, do nothing about it. tapi tidak melakukan apapun dengan itu. There are inheritance for you and me. Ada warisan buat saudara dan saya. And it's time Inilah waktunya to take your kita inheritance. ambil warisan hak kita. Hallelujah. Haleluya. Number 6. Yang keenam, The sixth representation of well. Yang keenam, sumur artinya It represents a place suatu tempat where God waters you di mana Tuhan mengairi engkau after a long walk. sesudah engkau bekerja dengan cukup lama. It is a place where God waters your Itulah life tempat di mana Tuhan mengairi kehidupanmu. after a very long walk. W-O-R-K. Walk. Sesudah Walk. engkau kerja begitu lama. In Genesis 24:11, Dalam Kejadian 24 ayat 11, and he made us camels. Kejadian 24 ayat 11, Genesis chapter number 24 verse 11. Look at it. Read for me, brother. baca. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. And he made us camel to kneel down without the city by a well of water. Dan di situ ada unta berhenti luar kota dekat sumur At the time of the evening, pada petang hari, even the time that women go out to draw water. waktu pada saat yang sama perempuan keluar untuk timba air. These are the servants of Isaac. Nah, inilah hamba Ishak. They took the camel. Mereka bawa unta itu. They were exhausted. They were Ya, tired. unta-untanya kehausan, kelelahan. And here comes Rebecca. Nah, sekarang datang cewek ini Rebeka, With the rest. Ribka ya. They came to fetch water. Nah, dia mulai timba air. And the servants begged them for water. Dan hamba itu minta They air. gave the servants water Dia kasih hambanya air, and they also gave the camels water. tapi juga bukan hanya hambanya.
unta-untanya When- juga diairi. When God brings you to the well, Nah, ketika Tuhan bawa engkau di sumur, He waters your life. maka Tuhan akan mengairi After kehidupan. a long walk, Sesudah engkau bekerja cukup lama, after a long stress, sesudah engkau tertekan begitu lama, He will water your life. Dia akan mengairi No wonder the kehidupan. Bible says, Alkitab berkata, God will open unto you the windows of heaven, Tuhan membuka tingkap-tingkap and langit He will bagimu. pour upon you a Dan blessing Dia akan mencurahkan berkat bagi hidupmu. where there is no room to contain. Ketika tidak ada ruangan untuk engkau Somebody tenang. tonight, Seseorang malam God ini, is going to water your life Tuhan sementara mau mengairi hidupmu with the water of blessing, dengan air berkat, with the water of healing, dengan air with the kesembuhan, water of breakthrough, dengan air with the terobosan, water of restoration. dengan air pemulihan. In the name of Jesus. dalam nama Number Yesus. 7 and the last. Yang ketujuh, yang terakhir, Well represents a place of divine encounter. sumur artinya tempat engkau mengalami perjumpaan ilahi. A place where an encounter you can never forget in life. Tempat di mana engkau mengalami perjumpaan yang tidak akan engkau lupakan. And that's what that woman experienced in John chapter 4. Seperti yang dialami perempuan di Yohanes 4. For the first time in her life, Untuk pertama kali dalam she has hidupnya, been hearing about Jesus. dia mendengar tentang Yesus. She has had miracles that Jesus Dia did. mengalami mujizat yang dialami But in Yesus. chapter 4 Dan di pasal 4 of John, dari kitab Yohanes, she was so privileged dia mengalami satu kesempatan yang berharga to meet Jesus untuk berjumpa dengan for the Yesus first untuk time. pertama kalinya. That's not ordinary. That is Itu bukan supernatural. hal biasa, itu sesuatu yang supranatural. That is an Itu encounter. adalah perjumpaan. Child of God, what we need Anak-anak Tuhan, apa yang kita butuhkan? is not religion. Bukan agama. What we need Apa yang kita is butuhkan an encounter with adalah Jesus. perjumpaan, lawatan Yesus. One encounter with Jesus at the well Perjumpaan dengan Yesus di sumur. will change our lives. Itu akan mengubah hidup kita. One encounter Satu perjumpaan with Jehovah saja Jireh, dengan Yehova Jireh, you will never be poor financially. tidak akan pernah miskin One lagi. encounter Satu with perjumpaan Jehovah Rapha, dengan Yehova Rafa, your sickness disappears. penyakitmu lenyap. One encounter Satu with perjumpaan Jehovah Shalom, dengan Yehova Shalom, worries are turned to peace. maka hidupmu akan damai. One selalu. encounter Satu with perjumpaan Jehovah Tibera, dengan Yehova Tibera, the God of fire. Allah api. That fire will burn anything that is not of God in your life. Api itu akan membakar sesuatu yang bukan dari Tuhan dalam hidupmu. So you need encounter. I need encounter. Jadi engkau butuh perjumpaan, saya juga butuh We perjumpaan. only know one dimension of God. Bukan hanya satu dimensi dari We Tuhan. need to see His Kita harus multi-dimensions. melihat multidimensi dari Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout hallelujah. Katakan haleluya. Somebody shout hallelujah. Sorakan haleluya. Lift up your hand and say, I need an encounter. Angkat tanganmu, katakan saya butuh perjumpaan Lift dengan up your hand and say, Tuhan. I need an Katakan aku encounter. butuh perjumpaan dengan In the Tuhan. name of Di Jesus. dalam nama Say it again. Yesus. Say, I need an Sekali katakan encounter. aku butuh perjumpaan dengan Tuhan. One more time. Say, Jesus, Sekali katakan Yesus, give me an encounter berikan aku lawatanmu, perjumpaan dengan tonight. malam ini. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. God will reveal Himself to you tonight. Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya kepada saudara malam ini. As you sleep, Saat engkau istirahat you will sebentar, have an encounter engkau akan mengalami perjumpaan that dengan will Dia. change your life forever. Itu akan ubahkan hidupmu selama-lamanya. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Somebody Yesus. shout Sorakan hallelujah. haleluya. Say it again. Say Sekali hallelujah. katakan haleluya. I'll never forget the testimony I just heard. Saya tidak pernah lupakan kesaksian yang saya alami. I prophesied over a woman Saya bernubuat atas seorang wanita in Holy Stadium Church. di gereja in Holy Semarang. Stadium ya I di didn't even Semarang. know her. Saya tidak kenal orang itu. And I said, Dan saya katakan, by the time I come back again, you have a child. pada saat saya I kembali didn't even nanti know. kamu akan punya anak. Dan saya sudah lupa. But to her, Tetapi for 12 years, they've bagi been married, dia, no child. 12 tahun dia menikah tidak punya anak. Doctors told them, forget about child. Dokter bilang lupakan punya anak. But because Karena God has spoken, Tuhan telah berbicara, the husband believed. maka suaminya percaya. They needed rest in that area of their lives. Mereka perlu ketenangan di area ini dalam hidup mereka. What doctor says not possible. Apa yang dokter katakan tidak mungkin lagi When she had terjadi. an encounter with Jesus, Ketika dia mengalami perjumpaan dengan today Yesus. she's 6 months pregnant. Hari ini dia sudah 6 bulan hamil. That is what encounter can do. Itulah yang dikerjakan oleh perjumpaan That dengan is the Tuhan. God that we serve. Itulah Tuhan yang kita layani. He wants to bring you to the well of Dia mau bawa encounter. engkau di sumur perjumpaan. Hallelujah. Haleluya.
But sometimes He's waiting for you at the well, but you are not there. Tapi kadang-kadang Tuhan tunggu-tunggu saudara di sumur itu, Anda tidak datang-datang. That is why you must know your kairos time. Itulah sebabnya kau harus tahu waktu kairosmu. The woman was at the right place at the right time. Perempuan itu ada di tempat yang tepat pada waktu yang And tepat. she met the right person. Sehingga dia berjumpa dengan orang yang Sometimes tepat. Satan wants to take us away from the right Kadang-kadang place iblis mau bawa kita dari tempat yang so tepat that we miss our encounter. supaya kita melewatkan perjumpaan kita. Sometimes while they are worshiping God, Kadang-kadang saat kita menyembah Tuhan, He tells you your debt is in the bank. Bank is after you. iblis kasih ingat, utangmu itu di bank, Before kamu you know, lagi you are dikejar-kejar. disconnected from the encounter. Maka engkau akhirnya terputus hubungan dengan perjumpaan dengan Tuhan. What your wife did to you today. Apa tadi istrimu bilang? Before you know, you are disconnected. Nah, sebelum saudara berjumpa dengan Tuhan, sudah terputus hubungan dengan That Tuhan. is why you need to be focused Itulah sebabnya engkau perlu fokus in the place of encounter. di tempat engkau berjumpa Because dengan any Tuhan. distraction, Karena apapun yang mengganggu, the Holy Spirit lives. Roh Kudus bisa meninggalkan engkau. Because it's the spirit of order. Sebab dia ada roh yang teratur. Finally, Yang akhirnya, how do you enjoy supernatural rest? bagaimana saudara mengalami peristirahatan ketenangan The yang first thing supranatural. you must do. Yang pertama harus saudara lakukan, Like what Isaac did. seperti yang dilakukan Ishak, Be committed to seed sowing. mereka terus menabur. In Genesis 26:12, the Bible says, Kejadian 26 Alkitab Isaac berkata, sowed in that land. Ishak terus menabur di tanah itu. And he reaped that same year Dan 100-fold. akhirnya dia menuai di tahun yang sama 100 kali lipat. Sowing sometimes may not be money. Ya, taburan kadang-kadang bukan hanya uang saja. Prayer is a seed. Doa itu juga benih. Reading the word of God is a seed. Membaca firman Tuhan itu juga benih. Fasting is a seed. Berpuasa itu juga benih. Worship to God is a seed. Menyembah Tuhan itu juga benih. Praying for one another is a seed. Berdoa, mendoakan satu dengan yang lain itu juga benih. Encouraging somebody that is down is a seed. Memberi semangat bagi orang yang lagi lelah itu juga benih. Speaking well of one another is a seed you are Memperkatakan sowing. yang baik kepada satu dan yang lain itu juga benih bagi So if you jiwa. want rest, Jadi kalau engkau butuh peristirahatan, live a life of seed. hiduplah selalu menabur benih. Keep sowing. Terus menabur. Don't just be a taker. Keep sowing. Jangan hanya jadi orang yang mau mengambil. Look for somebody in a day and bless. Terus menabur. Perhatikan ada orang yang dimana engkau bisa You may berkati. just see somebody on the road and say, you are blessed. Mungkin ada seorang kau ketemu, katakan diberkatilah kamu. You will succeed. Kamu pasti berhasil. A seed has been sown. Maka benihmu itu pasti And as you akan are doing ditaburkan. that, Ketika saya lakukan ini, God will be busy blessing you. Tuhan akan pakai dia untuk memberkati engkau. Hallelujah. So Hallelujah. be committed to seed sowing. Jadi teruslah menabur. Sometimes you just say, God, today, Kadang-kadang engkau berkata, Tuhan hari ini, I want to pray for all the members of the church. saya mau berdoa untuk semua anggota jemaat. I want to pray for my pastor. Saya mau berdoa untuk gembalaku. I want to pray for that family that is going through crisis. Saya mau berdoa buat keluargaku yang lagi krisis. Lord, there must be a change. Tuhan harusnya ada perubahan. There must be rest in that Harusnya ada family. ketenangan di keluarga itu. When you do that, watch your own life. Ketika engkau melakukan itu, perhatikan Where there hidupmu. is no rest, without you praying, God will just bring rest. Di mana there. mungkin hidupmu ada area yang tidak tenang, maka Tuhan akan bawa ketenangan di sana. There is something I do. Ada sesuatu yang I saya pray lakukan. for every man of God every morning. Saya berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan setiap Even this pagi. church every morning. Bahkan gereja ini setiap Africa, pagi I di bless the Afrika saya bless memberkati the gereja-gereja pastors. Tuhan, saya Why? memberkati para gembala. Why? Kenapa? It's a secret. Itu adalah rahasia. The more you bless other people, Semakin engkau memberkati orang the more lain, you will be blessed. semakin hidupmu akan It may not be diberkati. money, it may not always every time Mungkin money. tidak selalu kasih uang ya, But sometimes words of tapi encouragement kadang-kadang kata-kata yang memberi semangat can bring rest itu bisa membawa ketenangan into somebody's life. bagi kehidupan seseorang. Number two, very Yang quickly, kedua, cepat if sekali, you want to experience supernatural jika rest, saudara mau mengalami peristirahatan ketenangan supranatural, you need divine direction. engkau perlu arahan ilahi. God told Isaac, Seperti Ishak, don't go to Egypt. Tuhan katakan jangan ke Mesir, Stay here tinggal di sini. and I will bless you. Dan aku akan berkati hidup. Every step outside the voice of God Setiap langkah yang ada di luar suara Tuhan, is a step to destruction. itu adalah langkah menuju kepada The kehancuran. voice you hear Suara yang kau dengar, determines the steps you take. itu menentukan langkah yang akan kau ambil. You can't hear God Engkau tidak bisa dengar Tuhan and follow God dan ikuti Tuhan and fail. dan gagal. Everyone Setiap orang that has ever succeeded yang pernah berhasil, succeeds by divine direction. berhasil karena ada arahan ilahi. Because God knows what you don't know. Sebab Tuhan tahu apa yang kau tidak tahu. He knows your end from the beginning. Dia tahu akhir hidupmu dari awal. As humans, we are limited. Sebagai manusia kita terbatas. You don't know everything. Engkau tidak tahu semua. But He that knows all things Tapi dia yang tahu segala-galanya. will hold your hands Dia akan pegang tanganmu and He will navigate you dan dia akan memberikan navigasi. into your place of rest. Bawa ke tempat engkau tenang. That is why every morning you must tell Holy Spirit, Itulah sebabnya tiap pagi katakanlah pada Roh Kudus, guide me today.
Bimbinglah aku hari ini. Lead me today. Pimpin aku hari ini. Direct me today. Arahkan aku hari In ini. my business, Dalam bisnisku, give me new concepts. berikan aku konsep yang In my baru. family, Di dalam keluargaku, arahkan. guide me. Arahkan aku Tuhan. Divine direction is very important. Ya, arahan ilahi itu penting sekali. It will help you. Itu akan menolong saudara. Sometimes if I want to pray for people Kadang-kadang kalau saya mau doakan orang, to lay hands, saya tumpang tangan. Roh Kudus say, don't lay hands. Roh Kudus berkata, tidak usah tumpang tangan. Just worship. Menyembah saja. Or sometimes I give them water. Kadang-kadang mungkin kasih minum But if air. I want to follow my Nah senses, kalau saya mau ikuti pikiran saya sendiri, my medulla oblongata, I may just lay hands tumpang tangan terus, and nothing happens. tidak ada yang terjadi. But if he directs you Tapi kalau dia yang and you mengarahkan follow engkau, his dan formula, engkau ikuti formulanya, what happens? apa yang terjadi? You become the hero. Engkau jadi pahlawan. Why he takes the glory. Padahal Tuhan yang mendapatkan kemuliaan. Divine direction was the key Arahan ilahi itulah kuncinya to Isaac's rest. untuk ketenangan hidup Ishak. May God begin to direct you from today. Kiranya Tuhan mulai mengarahkan engkau mulai In malam ini. relationship, in business, in Dalam destiny. hubunganmu, dalam bisnismu, Jesus. dalam Number kehidupanmu, dalam nama Yesus. You want to rest like Isaac? Yang ketiga, saudara mau mendapat The keterangan topic seperti Ishak? Isaac did. Yang ketiga yang dilakukan He Ishak, was diligent. dia rajin. He was not lazy. Dia tidak malas-malasan. You can't get rest when you are idle. Anda tidak bisa mendapat ketenangan yang sejati kalau saudara hanya berdiam, maksudnya malas-malasan He ya. kept walking. He kept digging. He kept Dia walking. terus He kept bekerja, dia digging. terus He kerja, was, dia terus he was menggali, looking for menggali. opportunities. Dia mencari Opportunities. peluang. He tried this. He tried it again. Dia coba ini gagal, dia coba lagi. I came to encourage somebody. Nah, saya datang untuk memberi Don't semangat seseorang. drop your hands because you tried something and it failed. Jangan turunkan tanganmu karena engkau sudah coba sesuatu dan engkau gagal di daerah itu. Try it again. Coba lagi, Try it again. coba lagi, Again and again and lagi again dan and lagi again. dan lagi dan lagi. Even in the Bible, Sekalipun di Alkitab, Jesus prayed for a blind Yesus man. pernah doakan orang buta. The man was not healed first. Orang buta pertama tidak Jesus says, sembuh. what do you see? Yesus berkata, apa yang kamu lihat? He said, I see men like trees. Berkata, saya lihat orang tapi kayak pohon. Jesus prayed again. Saya doakan lagi. What does that tell you? Apa If artinya? you try the first time it doesn't work, Kalau kamu sudah coba pertama kali Keep tidak trying terjadi it, keep apa-apa, trying it, keep coba lagi, trying it. coba lagi, coba lagi. because Karena failure is an event, not a person. kegagalan itu, Failure is an event, not a person. ya kegagalan itu ada pada peristiwa, bukan pada orangnya. Failure is a command, not a full stop. Kegagalan itu bukan perintah untuk berhenti. You are not a failure because you failed. Engkau tidak gagal karena engkau memang gagal. You're a failure because you refuse to rise. Engkau gagal karena engkau menolak untuk bangkit. So be diligent. Jadi rajinlah. And finally, number Dan 4, akhirnya yang keempat, if you want to enjoy supernatural rest, jika engkau mau mengalami keterangan live supranatural, a life free of stress. hiduplah dalam kehidupan bebas dari stres. What does that mean? Apa artinya? Live a life of forgiveness. Hiduplah dalam pengampunan. Do you know Isaac Tahu saudara Ishak never kept those people in his heart? tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain di hatinya. Even when he came to Rehoboth Sekalipun ketika dia and ke they saw the Rehoboth blessing, dan dia melihat they came berkat and met him. dan orang berjumpa dengan dia, He cooked makan for them to eat. Ishak malah masakkan makanan untuk musuhnya ini. He gave them nasi goreng ayam Dikasih nasi goreng ayam saudara, to eat. untuk dimakan. If he was bitter and angry, Nah, kalau dia kepahitan, marah-marah, he wouldn't have done that to his enemies. tidak mungkin dia lakukan itu bagi musuhnya. Bringing your enemies to your house to feed them Kasih makan musuh-musuhnya di rumahnya lagi. is a level of a large heart. Itulah namanya Hear this. level hati yang besar, lapang dada ya. Small minds Ya, pikiran yang kecil keep things in heart. menyimpan sesuatu di dalam hati. Big hearts Hati yang lapang easily forgives. itu selalu mau mengampuni. Don't live a life of stress. Janganlah hidup dalam kehidupan yang penuh You see, stres. forgiveness helps you more Pengampunan itu lebih banyak menolong hidupmu sebenarnya than the person that has offended you. daripada orang yang menyakitimu. Because as you release the person, Sebab saat engkau melepaskan orang itu, God goes ahead to fight your battle for you. Tuhan akan berperang ganti kamu. So refuse. Jadi tolak. Because unforgiveness releases toxins into Ya, the body. karena sikap tidak mau mengampuni itu melepaskan racun dalam And when hidup. you are living in that life of unforgiveness, you can't hear the voice Kalau of engkau God. hidup dalam kehidupan tidak mau mengampuni, engkau sulit dengar suara Tuhan. But I pray today, Tapi aku berdoa hari every ini, spirit of stress, unforgiveness, setiap bitterness, roh grief stres, tidak mau mengampuni, kepahitan ya, is broken itu tonight. dihancurkan malam hari In the ini. name of Di dalam Jesus. nama Tuhan Shout Yesus. hallelujah. Sorakan haleluya. Stand up on your feet. Mari kita bangkit berdiri Clap for sama-sama. the King of Kings. Tepuk tangan yang meriah bagi Raja segala Raja. Supernatural rest.